madam. Reebok pala. Tanga eh. O, medium on tag. Anko ang brand. Medium to po. Medium. Medium large. Code ako maroon. Maroon ate. 130 maroon. Medium to large. Maroon. 130 ha. O, Reebok. Manilin. Ate Manilin. O, yours na si Reebok. 130. O, kupit-kupit lang. O, next madam. Next tayo, Anko. Akala ko mga North Face to. Akala ko mga North Face. O, medium ulit fitness, mga ha, medium. Size medium. Okay, another medium to. Pamain ako ng running. Mine running. 130. O, Ate Cherry. O, yours na to ha, Cherry Agas. Akala ko ba? Uwi sila ta. Ano, nandiyan. Next, medium. Active ang brand nito ha, medium to, medium. Okay, size medium. Pamain ako ng gray. Okay, code ako gray ha. Ganda ng gray. Ganda, oh. Medium large, oo. Ate Cherry Agas, yours na to, 130. Oo. Next. Yun na, may mga hanger na tayo. At space sa sampayan. Next. Te, ang ganda nitong green. Next, madam. Ate Cherry, yours na Cherry Agas, 130. Oh my God, te, ang ganda nito. Oo. Active and ko yan, mga madam, medium large ulit. Ganda, te. Mine ganda, 130. Walang still to. Mine ganda, 130. Ganda, 130. Medium large. Ganda, 130 ha. Ganda. Next po, Active & Co. Active & Co, mga madam. Small, medium po, pasando. Teo, ang ganda ng kulay. Naka-black na, ano ka lang dito, pang running, ano. Small, medium to. May nako SM. Code SM. Ate Cherry, yours na ha, Cherry Agas. Next, madam. Gray to, cotton on naman ng brand. Small. Wala lang, maubos na yung ganito ha. Wala na akong on hand dito eh. Cotton on, small medium po. Small medium, 130 gray. Code ako gray. SM, Ate Jean. 130 lang po. Jean Cabrera. Next, madam. Large. Ang kapal nito. Fitness to ha. Active & Co Fitness. Size large po. Mga stretchable to. Walang ma-ink na tela. Size large po hanggang XL. Large hanggang XL. Code ako tela. Grabe oh. Tela 130. Code tela ha. Code tela. 130 tela. Ano yung SMB? Next, madam. Okay, next tayo. XL, circuit. Circuits, ewan ko kung ano-ano dyan. XL to. Okay, size XL to. Mine branded. Mine branded. Okay, yours na Korean, Jane. Si, Malnarisim Pangulangot. Yours na to. Yours na Cherry Agas. Next, mga madam, circuit ulit ha, branded. Pero ito mga ang ganda nung size. Large to XL naman siya. Large to XL, code ako dito. Dubai. Dubai ang code 130. Large to XL. Large to XL, Dubai. Yours na Toti Pau, si branded. Pau Tauro. Wala na, last na to mga madam. Nasa 15 pieces na lang. Wala na ako on hand nito, cycling na lang. Ang gaganda te, oh. Ito na lang ha. Walay na. Okay, Dubai. Ate MJ. Ba, 130 lang to. Ayaw nyo pa. Ang gaganda. Ate MJ. Busin nyo na nga. Lorna Jane.
Original Lorna Jane. Original. Size medium po ang ating Lorna Jane. Benta nyo to magkano, oh. Pamain ako ng Lorna Jane.